जी, हीरोज को ढूंढना पड़ता है। आज मैं निकला हूँ शिकारपुर से एक गुमनाम हीरो को ढूंढने, जिसका नाम है सनाउल्लाह लारेन, जो रहता है शिकारपुर करीब एक छोटे से गांव में। उससे मुलाकात के लिए कुछ इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस गुमनाम हीरो को हम ढूंढने निकले थे, अभी उसके गांव खेडू जाफरी पहुंचे हैं। अभी आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। ये है वो गुमनाम हीरो सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह साहब, हाउ आर यू? ठीक ठाक, फाइन। आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह। अच्छा, जी जी, आपके गांव का नाम, यूसी का, तहसील का, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यही इसी गांव खेडू खान जाफरी से बिलोंग करता हूँ। और ये आपको पता है, अभी आप आए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर वेस्ट साउथ में इसकी लोकेशन है, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट से। और ये एक आबादी के हिसाब से एक पॉपुलेटेड जो है विलेज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक फैसिलिटीज़ से अभी तक महरूम है। जदीद दौर में भी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड, आप खुद आए, आपने रोड की हालत देखी। तो यहाँ पे एजुकेशन की भी कोई इस तरह की जो है ना वो फैसिलिटी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हम आपके पास आए हैं कि आप न सिर्फ सिंधी, उर्दू, बलोची, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश, आप उसमें शायरी करते हैं। जी जी। कब से, और आपकी एजुकेशन क्या है? आपकी शायरी का मयार और महवर और मरकज़ क्या है? जी, वैसे मेरी जो एजुकेशन है वो BS इन इंग्लिश लिटरेचर में है, जो 2019 में मैंने डिग्री ये हासिल की शेख हयात यूनिवर्सिटी से, यहाँ शिकारपुर में, जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है शिकारपुर में। और उसके अलावा मुझे जब मैंने यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ, उसके बाद जो है मुझे जब इंग्लिश पोइट्स को पढ़ा, तो उसके बाद मुझे इंग्लिश पोइट्री कंपोज करने की जो स्पिरिट थी वो ग्रो हुई। और उसके बाद जैसे ही मैंने डिग्री 2019 में कंप्लीट किया, मैंने फ़ैसला किया कि इस तरफ जो है अब अट्रैक्ट होना है, इस तरफ जो है जाना है, इंग्लिश पोइट्री की तरफ। तो उसी 2019 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है काफ़ी पोइम्स जो है कंपोज किए हैं, और ऐसे पोइम्स जो इंटरनेशनली रिकग्निशन वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जैसे फ़िलिप विंचेस्टर जो एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, उसका मैं थैंक यू भी उसको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शुरू में उन्होंने गाइड भी किया, लेकिन अब जो है वो मुझसे इतना इन्फ्लुएंस हुए हैं कि वो मुझे यंग मास्टर के नाम से जो है वो टाइटल देकर पुकारते हैं। और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया है कि आप बेहतर है कि आप हमारे कंट्री में आ जाओ, आपको वेलकम है, हम आपको जो है ना आगे इंशाल्लाह ताला आगे पहुँचेंगे। इंग्लिश पोएम के बारे से, जो आपके लीडर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके उस्ताद हैं, जी, आप इंग्लिश में या उर्दू में उनको कोई पैगाम दे सकते हैं? जी, yes, I want to give them in English because they are the native speakers. I think I thank them for helping such a person whom they have never met, whom they do not know, and they also don't know where does this man belong to, truly from Pakistan or any other country, just on the basis of humanity. And this is called equality, this is called humanity. I say that we should treat everyone on the basis of humanity, not on the basis of nationality, not on the basis of color, caste or creed, because this is the true spirit of democracy. सनाउल्लाह रिंद जो शिकारपुर के मसाफात में रहता है, उनसे मुलाकात तो हमारी हो गई। जो गुमनाम हीरो, उभरता नौजवान, उसकी शायरी अंग्रेज में कौन सी है, उसके लिए आपको फिर एक लम्हा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके बैठक पे आए हैं। वहाँ पे बैठेंगे, गपशप होगी, उसके बाद उसकी पोइट्री भी रिकॉर्ड होगी, यकीन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि गुमनाम हीरो और मुस्तकबिल का चमकता सितारा, जो मुझ समेत बहुत सारे लोगों के नज़र से ओझल था, ढूंढते ढूंढते उनसे मुलाकात हुई। उनके जज्बात और ख्यालात का इजहार आपने सुना। अभी उस चमकते मुस्तकबिल के सितारे, जो घर में बलोची और बिरारी बोलते हैं, सिंध में रहते हैं, उनका वतन पाकिस्तान है, उर्दू बोलनी चाहिए और उर्दू में उनको शायरी करनी चाहिए, या बलोची सिंधी में, लेकिन वो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के पोइट बन चुके हैं। पोइट्री का राज, वो शौक क्यों पैदा हुआ वो आप जान चुके हैं, लेकिन उसने जो इंग्लिश लैंग्वेज में पोइट्री की है, जो पोएम लिखे हैं,
وہ کون سے ہیں اور ان میں ان کا کیا میسج ہے, کس طرح وہ گنگناتے ہیں. جی ثناء اللہ, اگر آپ اپنے لکھے جو پوئمس ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کی نوازش ہوگی. جی میں نے ایک پوئم لکھا ہے, دا رائزنگ پین اس کا ٹائٹل ہے, جس میں اپنے جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, ان کو مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, میں اب وہ پڑھ کے سناتا ہوں اپنی آڈینس کو, آپ کو بھی. ویئر آر یو, آئی نیڈ یو. Now my pain has risen, old faith is tumbling, new faith is standing. Night is traveling fast to its dawn. Read my lines, know my designs. Your face is mine, your thoughts are divine. Heal my hearts, join me in my dreams. From our hearts love tree blooms. I have all the talks, some revolting thoughts. I have the same breeze, the same blood, some ancient and some new, all is for you. Dreaming of you is to dream of beauty. Dreaming of you is to dream of beauty. The best truth lies in social equality. What is the best of all is the best for us. What is the best of all is the best for us. Let best be thought, let best be said, best be acted and best be pursued. یہ پوئم ہے, ایک شارٹ پوئم جو میں نے لکھا ہے. اچھا, ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے ایک اور پوئم ہم سننا چاہیں گے, لیکن آپ ہم جیسے جو انگلش پہ عبور نہیں رکھتے, اگر اس پوئٹری کی اس کا مفہوم, اس کی تشریح, اس کی میننگ کیا ہے, اگر آپ اردو میں. جی میں شارٹ میں یہی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے یوتھ ہے, نوجوان ہیں, ان کو کہ آپ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوں. اور اس کے علاوہ جو میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, تو میں تو جاگ چکا ہوں, میرا پین ابھی ابھر رہا ہے. اب میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ آؤ, میرے ساتھ مل کر کس کا مقابلہ کریں, اس فیتھ کا, اس سسٹم کا جو سالوں سے ہمیں جو ہے وہ سپریس کر کے رکھا ہے. اس سسٹم, اس ایک چینج کے لیے ہم آؤ مل کر لڑیں, ایک نئی چینج کے لیے, ایک ریولوشن آ جائے سوسائٹی میں, جو سوسائٹی جسٹس اور لو اور پیار اور محبت اور انسانیت کی بنیاد پر ہو. پھر میں نے یہاں پہ سب سے جو بہترین چیز اس کو ڈکلیئر کیا ہے وہ ہے سوشل ایکولیٹی, کہ ہمارے اندر سوشل ایکولیٹی ہونا چاہیے. ہمارے اندر جو ریلیجس بنیاد پہ نفرت ہے, جو پولیٹیکل بنیاد پہ نفرت ہے, جو ہمارے اندر جو ایکسٹریمزم ہے, یہ ساری چیزیں ان سب کو ایک سائڈ میں کر کے ہمیں بطور انسان جو ہے جو سوشل ایکولیٹی ہے اس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں. تو اس پوئم میں میں نے یہ میسج دیا. اور پھر لاسٹ میں نے کہا ہے جو بیسٹ تھاٹ ہے وہی بیسٹ سینگ ہے, جو بیسٹ سوچ ہے وہی بیسٹ گفتگو ہے, اور جو بیسٹ سینگ ہے, بیسٹ تھاٹ ہے, وہی پھر بیسٹ ایکشن ہے. یہ لاسٹ ثناء اللہ رند, گمنام ہیرو, ان سے ملاقات, ان کے جذبات, انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ایک پوئٹری آپ کے ساتھ شیئر کی. ان کے بعد تو بہت سارے خزانے انگلش پوئٹری کے, لیکن وقت ہمیں اتنی ہی اجازت دیتا ہے کہ ایک پوئٹری ان کی آپ نے شامل کی ہے اس پروگرام میں, اور ثناء اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا. ایک اور انٹرویو جو صرف مشتمل ہوگا ان کی پوئٹری پیش کرنے پر, وہ اگلے سیشن میں ہم ضرور پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سلطان ہند کو دیجیے اجازت. سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ باد. زندہ باد, پاکستان زندہ باد.